अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्टरे प्रिय भाई और भौणी माने प्रतिदिन परमेश्वर को वाक्य शुणा ताहांको वाक्य शुणी उत्साहित हेबा आशीर्वाद पाइबा यह जे जड़े व्यक्ति केते सौभाग्यर विषय अटे। प्रतिदिन परमेश्वर ताहांकर वाक्य द्वारा आम्भ मानक से कथा होउछंती सेतिपाई मु प्रभुंकर प्रशंसा करूछि। आपण मानक मध्य मु धन्यवाद देउछि जे आपण माने हमर एही सामुएल खरा यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होउथिबा प्रतिटी वीडियो संदेश गुडी को आपण माने नियमित सुनुछंती सेतिपाई मु प्रभुंकर गौरव करूछि। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने आज पुनर्बार परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आम मानक से कथा हेबा पाई चाहती उत्साहित करबा पाई चाहती। आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग को नहीं आज आमे प्रभु को वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने एही संदेश को जीवा पूर्वरु मु आपण मानक किछि कथा कही उत्साहित करबा पाई चाहे। आपण आदि पुस्तकरु प्रकाशित पुस्तक पर्यंत जदि आपण ध्यान करी देखिबे आपण खोजिकिना देखिबे कौन सी स्थान रे पाम संडे रो शब्द नहीं। कारण एही जो संडे शब्द यह अण ख्रिस्टियान बा अण जिहोदी भाई भौणी मानकर शब्द अटे बा सेमानकर धर्मशास्त्र संबंधी शब्द अटे। सेति पई एही शब्द बाइबल रे लेखा जाय नहीं। प्रिय भाई भौणी माने बाइबल दिन गुड़िक को संडे मंडे ट्यूजडे भाव गणना करे नहीं। बाइबल दिन गुड़िक को प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन चतुर्थ दिन पंचम दिन षष्ठ दिन सप्तम दिन यही प्रकार भाव बाइबल अति सुंदर भाव दिन गुड़िक को गणना करे। मात्र आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु से कैलेंडर अनुसार आमे जानू जे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे एही प्रकार भाव दिन गुड़िकर गणना करा जाए बा दिन गुड़िकर नामकरण करा जाए। एही नामकरण अण ख्रिस्टियान भाई भौणी मानकर सेमानकर देवता मानक ना रे एही दिन गुड़िक से माने रखिछंती। सन बोली कहले सूर्य सूर्य देवता ना रे से माने एही संडे को रखिछंती। मन बोली कहले चंद्र चंद्र देवता ना रे से माने से दिन को रखिछंती। सेति पाए एही शब्द बाइबल रे नाही। जदि बाइबल रे एही पाम संडे बा एही जो संडे शब्द बाइबल रे नाही ता हेले हमर क्रिश्चियन समाज रे आमे पाम संडे बोली आमे काहे की कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेबे से गालिली रु बाहरी गधु उपरे बसी जेरुसलम आड़ को यात्रा कले से जो दिन जेरुसलम को गले सही दिन प्रथम दिन थिला आउ सही प्रथम दिन संडे थिला। आमे जो कैलेंडर को फॉलो करूछु सही कैलेंडर अनुसार संडे थिला सेति पई आमे पाम संडे बोली कहूछु। प्रिय भाई भौणी माने आज आमे पाम संडे संबंधी गोटे प्रसंग को नहीं अल्प समय कथावार्ता है। आज प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे बसी जेरुसलम को कहीं गले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट गध उपरे से आहरण करी जेरुसलम निकट को से कहीं यात्रा कले। जो समय रे धरा पृष्ठ रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट 33 वर्ष 6 मास रहिले। 3 वर्ष 6 मास से सेवा कार्य कले। 30 वर्ष पर्यंत से परिवार सहित रहिले। केबे मध्य कोनसी वाहन को से आवश्यक करि नाहंती। कहा को से कहि नाहंती मते ए स्थान रो अन्य स्थान को जिबार अछि, मते गोटे घोड़ार आवश्यक गधर आवश्यक एही प्रकार कथा से केबे मध्य कहि नाहंती। निज पादरे चाली चाली जदि समुद्र पार हेकिना जिबार अछि ताले से समय से नौका को व्यवहार करुथिले। मात्र कोनसी वाहन को से केबे आवश्यक करि नथिले, कोनसी गध कि अश्वर आवश्यक करि नथिले। से निद पादरे
ଚାଲି ଚାଲି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଏଇପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ଯିବାର ଅଛି। সেই ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଗଧ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବାହନକୁ ସେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗଧ ଉପରେ ସେ ଚଢି କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ କାହିଁକି ଗଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଗ ସିଓନ କନ୍ୟା ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର, ଗ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ ଉପରେ ଆହରଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବା BC 520 ବେଳକୁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ସେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମର ରାଜା ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗଧ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ବୁଝାଏ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜା ଥିଲେ, ସବୁ ରାଜା ଅଶ୍ଵ ଉପରେ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଯେ କି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ସେ ଗୋଟେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ କୌଣସି ରାଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କେବେ କୌଣସି ରାଜା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ପଢି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 28 ପଦରୁ ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହି ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେତଫାଗି ଓ ବେଥନିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ। ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାହନ ଉପରେ କେବେ କେହି ବସି ନଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଧକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ଗଧ ଉପରେ କେବେ କିଏ ବସି ନଥିବେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମତେ କିଏ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମାଜରେ ମତେ କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏରିଆରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି,
आपणकर नेटवर्क लागू न लागू आपण कौन सी प्रकार गोटे अणदेखा जगार थांतु जदि आपण प्रभु को गौरव देवाई चाहती आपण प्रभु को निमंते बंचुंट परमेश्वर आपण को से व्यवहार करने चाहती मते आज जाए कहीं मते के पचारि नाहंती ए प्रकार जदि आपण भाबुचंती आपण को कहीं न पचारले मध्य स्वर्गर जने परमेश्वर अछंती आपण को से पचारंती आपण को से आवश्यक मन करंती लेखा जाए कहीं केबे से गध ऊपर बसी नथिबे बंधा हेथिबो गोटे गध फिटेई कि नाण प्रिय भाई भौणी माने समय थिला आमे गोटे बंधन रे थिलु केउ बंधन रे पापर बंधन रे अभिलाषर बंधन रे जुआ खेलिबार बंधन रे मद पीबा बंधन रे आमे से बंधन रे थिलु मात्र धन्य से स्वर्गर परमेश्वर आमको खोजी खोजी आम निकट को आसिले आमर बंधन गुड़िक को से फिटाई देले आउ आमको से आम उपरे एबे बसिछंती सेति पाई आमको सम्मान मिलुची आदर मिलुची अनेक आमको कहि पारंती तू गध तो द्वारा तो दे किछि हेबो नाही गधर मूल्य किछि नाही तो द्वारा किछि हेबो नाही मात्र गध सेही गध उपरे जीसु जते बेले उपरे बसुछंती सेही गध चाली दिबा पाई लोक माने लुगा मध्य बिछाई देउछंती प्रिय भाई भौणी माने आपण प्रभु को निज जीवन रे नेबा पाई चाहंती कि आपण प्रभु को निज त्राणकर्ता भाव रे ग्रहण करिबा पाई चाहंती कि जदि आपण ग्रहण करिबे शत्रु माने आपण मानकर मित्र हे जिवे शत्रु माने आपण मानकर सपक्ष रे ठिया हेबे एहा परमेश्वर को काम अटे जे माने आपण को घृणा करूछंती अपमान करूछंती सेही जगह रे परमेश्वर आपण को दुई गुण सम्मान देबे प्रभु को नाम रो स्तुति हो तळ को लिखा जाए 31 पद लूका लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 31 पद रे प्रकार लिखा जाए आउ जेबे केही तुम मानकु काहे की फिटाओ अछो बोली पचारे तेबे एपरि कहिबो कारण एहांक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि प्रिय भाई भणी माने आम ठारे केउ व्यक्तिर काम थाउ कि न थाउ आमको किए आवश्यक मने करंतु कि न करंतु किंतु आमको परमेश्वर आवश्यक मने करंती आपनकु प्रभुंकर प्रयोजन अछि आपनकु प्रभुंकर प्रयोजन अछि आपण माने केते दान दउछंती बड़ कथा नै आपण मानक दान को प्रभु देखु नांती आपनकर सुंदरता आपनकर एजुकेटेड को प्रभु देखु नांती किंतु आपण जिउ गां रे थांतु जो कोनोसी परिस्थिति रे थांतु प्रभु आपण को आवश्यक मने करंती आ से बंधन अवस्था से मुक्त करिबा पई चाहंती आपण गोटे स्वाधीनता देबा पई चाहंती आपण को से व्यवहार करिबा पई चाहंती प्रिय भाई भणी माने आमे प्रभु को कहिबा कि प्रभु तुमे जदि मते आवश्यक मने करूछो मु तुम पई बंचिबी मु तुम सहित चलीबी तुमे मोर बापा हो तुमे मोर प्रतिपालक हो एही प्रकार मनोभाव नै आमे प्रभु को निकट को जीवा कि तळ को पढिबा 32 पद सेतिरे प्रेरित लोक प्रस्थान करी से सेमानकु जेपरि कहिथिले सेही परि देखिले आमे आगकु जदि पढिबा 35 पद मु आपण मानक निकट रे पढिबा पई चाहे पुनी सेमाने ताहाकु यीशु को निकट को आनी ताहा उपरे आपणा आपणा लुगा पकाई यीशु को बसाइले आउ से यात्रा करुथिबा समय रे लोके पथरे आपणा आपणा लुगा बिछाई देबाकू लागिले प्रभु का नाम रो गौरव हो सेही गध को केही दिने पचारु नथिले बंधन अवस्था रे थिला मात्र सेही गध को प्रभु व्यवहार कले आपण पाठ पढ़ी थांतु न पढ़ी थांतु आपण जने शिक्षित परमेश्वर को जानि छंती परा आपण जने ज्ञानी परमेश्वर को पाई छंती परा प्रिय भाई भणी माने मु आपण मान को उत्साहित करबा पई चाहे आमे केबे डिस्करेज हेबा आवश्यक नै हमर प्रभु गुरु मान को गुरु अटंती से प्रभु मान को प्रभु से राजा मान को राजा अटंती आ आजि जदि आमे केही बंधन रहछु आजि मध्ये से बंधन फिटाई हमको पापर बंधन मुक्त करी पवित्र स्वभाव देबा पई सामर्थ्य परमेश्वर अटंती प्रभु का नाम गौरव हो जो समय रे से ही गध ऊपर बसुचंती लोक माने हसाना 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 रो नारा नारा लगाउछंती
କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେ ରୋମିଓ ସରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ହୋସାନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କୋଉଠିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର? ରୋମିଓ ସରକାରର ବନ୍ଧନରୁ, ରୋମିଓ ସରକାରର କବଳରେ ରହି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ସହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ରୋମିଓ ଶାସନର ଅଧୀନରୁ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏହିପରି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ମାତ୍ର ଆମକୁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲେ। ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ୍ଦିର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ, ଆମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବା, ଆମର ଏହି ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଗଧ ଉପରେ ଚଢି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 520 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଧ ଉପରେ ଚଢିଲେ। ଆଉ ସେ ସେହି ଗଧକୁ ସେ କଣ କଲେ? ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେଉଁ ଗଧକୁ କେହି ବି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଗଧକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର କରିଥିବା କରୁଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ